कास्टिंग, नो प्रेशर कि रेटिंग्स कौन पर्टिकुलर एक्टर दे रहा है, हालांकि वो सेट पे खून थुकवा रहा है लेकिन उसको लेना ज़रूरी है, वो सब नहीं था. ज़ीरो प्रेशर कि आप कहीं भी किसी को भी कास्ट करो एज लॉन्ग एज वो suitable for the role. Number 3, technical, the focus on technical excellence के इस साउंड डिज़ाइन हो गया, म्यूज़िक हो गई, जिस तरह के कैमरा यूज़ होने, वो एक इंटरनेशनल लेवल ऑब्वियसली, क्योंकि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के अपने क्वालिटी कंट्रोल्स होते हैं. तो इट्स नॉट कि जो हो गया चल गया, ये भी नहीं कि अच्छा शूट कर रहे हो लेकिन परसों ऑन एयर जाना है तो जल्दी भागो. तो इसमें हमें पूरा 1 साल लगा है प्लस टू शूट, एडिट, मेक इट फाइनल. सो ये कुछ थे. यू थिंक इसकी वजह से कुछ चेंज आएगा पाकिस्तान लोकल इंडस्ट्री में? देखिए डिपेंड करता है. आई होप सो, आई होप कि ये आ रहा है, उसके बाद 3 और आ रहे हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं और ये सारे हमारे जो नोटेड एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स इस पे काम कर रहे हैं. सो आई होप टीवी इंडस्ट्री को ज़रा होश आ जाए कि एक तरह का प्रोडक्ट ना करें हर वक्त. क्योंकि मुझे तो फ्रेंकली टू बी ऑनेस्ट इट्स सैड कि मैं अब सीरियल से डरती हूँ कि मुझे नहीं करना सीरियल, बिकॉज जो मेरे पास स्क्रिप्ट्स आएंगे मैं पढ़ते ही आई थिंक तीसरी लाइन पे रोना शुरू हो जाऊँगी. सो आई कांट बेयर टू, मैं आई थिंक इतने साल कर लिया. I want to do something which is, which I believe in now, and I hope TV gets back to it because मेरा beginning ही TV से थी. I know, and we miss you there. Well, we miss you in the film industry also. मेरे पास वो भी सवाल है कि लास्ट हमने दोबारा फिर से देखी थी और पिछले 3 सालों में तो इंडस्ट्री बड़ी बूम कर रही है. जी. और हमने मेरी जबार नहीं देखा. उनका क्यों? यही वजह थी. ऑफर ही नहीं कर रहा फिल्म, क्या करूँ? Honestly, दोबारा फिर से के बाद उन्होंने कहा दोबारा नहीं हो रहा है, बाय बाय. नो मेरे पास हैं फिल्म आइडियाज. अब कोविड के बाद तो पता नहीं क्या होना है, बट मैं भी एट दिस एज आई वांट टू डू ऑब्वियसली वो फिल्म जो मैं करना चाहूँगी. एंड इसका ये नहीं मतलब मैं सिर्फ सीरियस फिल्म या आर्टी फिल्म करनी है. एज लॉन्ग एज द स्टोरी इज चैलेंजिंग, फन, तो अगर कोई प्रोड्यूसर्स हैं कोविड के बाद मेरे पास आ सकते हैं. डू यू थिंक चुड़ैल ने आपके लिए थोड़ा सा रास्ता खोला या आसान किया है, इन द सेंस कि ज़्यादा लोग अब देख रहे होंगे ZEE5 को? शुरू के जो भी हिकअप्स थे या जो भी लोगों को वो थी कि ZEE5 पे इंडियन चैनल पे क्यों आ रहा है, एक झूठी लव स्टोरी को, उससे थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है? बिकॉज बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, इसको पहले आना चाहिए था और चुड़ैल जैसे सीरियस और एक वेरी डिफरेंट जॉनरा को शायद पहले नहीं आना चाहिए था. व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? I mean, I don't think so. I think they have a strategy कि चुड़ैल्स and Asim is a good friend. मैं उसको बहुत admire करती हूँ as a director and a writer. And मैंने चुड़ैल्स देखनी अभी देखी नहीं क्योंकि अमेरिका में है नहीं ZEE5 अभी. So अब मैं कोई जुगाड़ करनी पड़ेगी देखने की. But I think चुड़ैल्स looks like a fantastic project and I think देखें at the end of the day हमारा content is local. These are local storytellers. उमेरा, मैं, हमारे actors यहाँ local technicians हैं सारे जो काम कर रहे हैं. And at the end of the day, OTT, digital platforms are and have to be universal. हम भी Netflix पे Turkish, Korean, Iranian shows देखते हैं. So हम महदूद अगर इस तरह सोचेंगे ना एक टनल विजन के साथ, तो हमारा डेवलपमेंट नहीं होगी आगे. Okay. ZEE5 पे जितने अभी ये चुड़ैल पे ये कॉन्वर्सेशन बहुत हुई थी, तो मैं आपसे भी ये पूछना चाह रही हूँ, ये जो कंटेंट आप लोग बना रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं? इज इट फॉर द पाकिस्तानी ऑडियंस? क्योंकि अगर कोई चीज़ होती है ना जो पाकिस्तान की ऑडियंस की थोड़ी सी उनको पुश करती है, उनके स्टैंडर्ड्स को या उनके नॉर्म्स को या उनके कल्चर, उनके वैल्यूज़ को, तो वो लोग कहते हैं ये तो पाकिस्तान के लिए तो बना ही नहीं था. सो इज एक झूठी लव स्टोरी फॉर पाकिस्तानी ऑडियंस या, और वैसे भी ZEE5 पे जितने लोग, ये 5 लोग जो इन्वॉल्व हैं मेन, वो किन के लिए बना रही हैं कंटेंट? देखिए, जब आप आई थिंक ये कंटेंट एक यूनिवर्सल कंटेंट है, बट प्राइमरीली फॉर द सब कॉन्टिनेंट, इंडिया, पाकिस्तान, जो यहाँ लोग रहते हैं और जो बाहर डायस्पोरा है हमारा. बिकॉज वो कहानियाँ, एज आई कीप सेइंग, देखिए एट द एंड ऑफ द डे हम लोग बहुत सिमिलर हैं. हमारे भी वही कंसर्न्स हैं कि हमने रोटी कमानी है, हमने बच्चों को सेटल करना है, अपना हेल्थ अच्छा रखना है. सो एट द एंड ऑफ द डे इंसान सिमिलर ज़्यादा होता है, डिफरेंट कम. तो आई थिंक ये आराम से यहाँ TV पे भी चल सकता है एक झूठी लव स्टोरी. एंड आई थिंक इंडियंस को भी अपील करेगा बिकॉज वही जो मसले जो इसमें बता रहे हैं वहाँ भी हैं. तो ZEE5 से आपको क्या सपोर्ट मिली, मतलब इसका अदर दैन कि ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जा रहा है एंड एज यू सेड क्रिएटिव लाइसेंस आपको इंसर्टेड जगहों पे मिला, उसके अलावा ZEE5 से क्या सपोर्ट मिल रही है? ये क्या फ़ायदा हुआ है आप, या हम ओवरऑल क्या फ़ायदा हुआ है? आई थिंक फ़ायदा ये है कि हमारा बहुत ज़्यादा टिपिकल मैं कहूँगी यहाँ है बहुत टैलेंट.
اور چاہیے ہمیں ایک انٹرنیشنل پلیٹفارم میں بھی ایکسپوجر کی ضرورت ہے اور ہونی چاہیے. ہمارے جو آرٹسٹ ہیں, ٹیکنیشین, اسٹوری ٹیلرز, صرف پاکستان از فائن آلسو, لیکن آپ ڈیجیٹل میڈیا آپ کو پورا ایک انڈین آڈینس آپ کے ٹیلنٹ سے اویئر ہوگی. آپ اپنی کہانیاں وہاں, بیکاز ہم انڈین فلمس تو بہت دیکھتے ہیں, بٹ وہاں پہ اپرچونیٹیز کم ہیں ٹو سی اسٹف فرام پاکستان. سو دس از ویری گڈ. آئی فیل اٹس اے ہیوج آڈینس ان انڈیا کہ وہ بھی دیکھیں یہاں کیا کیا اچھا کام ہو رہا ہے. سو دیٹس وائی آئی فیل ZEE5 از اے فینٹاسٹک اپرچونیٹی. پر آپ کو افسوس ہو رہا ہے کہ ایک پرسنٹیج آف پاکستان ول ناٹ بی ایبل ٹو سی دس بیکاز یہ ایک چینل پہ نہیں آ رہا ہے اور یوٹیوب پہ بھی نہیں آئے گا. افسوس ہے. آئی ایم سیڈ, بٹ یار صرف 1500 کا ہے in a year. 75 ہے for 3 days or 7 days. ہاں ہاں, تو بس وہ اگر کر کے دیکھ سکتا ہے کوئی بھی, آپ فون پہ دیکھ لو, اپنے ٹی وی پہ دیکھ لو, اینڈ وہ کرنے سے ہمارا ہی کانٹینٹ اور ہمارے لوگ سپورٹ ہو رہے ہیں بیکاز ہم نے کام کیا ہے, ہمیں بھی یو نو. So you feel the investment, because یہ بھی ایک ڈبیٹ چل رہی ہے کہ انویسٹمنٹ کدھر جا رہی ہے. You feel پاکستان میں انجیکٹ ہوئی ہے انویسٹمنٹ یا بالکل انڈیا بالکل پروڈیوسرز بھی تو ہیں نا, ان کے پاس تو جا رہا ہے. I think it's both ways because again people here were paid, right? You got work, employment ملی ہے, تو I think it's a win-win دونوں لوگوں کے لیے. کچھ بالی ووڈ کا آپ نے انڈین آڈینس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کچھ اس میں اینگل ڈالا ہے یا کچھ ٹچ ڈالا ہے؟ آئی کوڈ ہیئر انوشکا شرماز نیم ان دی سانگ ریفرنسز. اس کے علاوہ کچھ آپ نے ایسا کیا اور یو وانٹڈ ٹو کیپ اٹ اے ٹوٹل پاکستانی ایکسپیرینس فار؟ ہاں نہیں, ایسا کوئی کانشیس ڈیسیجن نہیں تھا. انوشکا شرما کا بھی بیو خالہ کا ایک وہ امپرووائز ڈائلاگ آ گیا اسی وقت. آئی ڈونٹ تھنک اسکرپٹ میں تھا وہ. سو ایسا نہیں, کوئی نو کانشیس ایفرٹ. سو ان کا کیریکٹر ہے کیا, وہ ہمارا کانشیس ہے جو بول رہی ہوں گی؟ بیکاز آج کل ڈراموں میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک کیریکٹر ہوتا ہے جو آڈینسز کے ریئیکشنز یا آڈینسز جو اس وقت سوچ رہے ان کو وائس آؤٹ کر رہا ہوتا ہے یا کانشیس بن جاتا ہے. She is the voice of all the stereotype thinking جو ہے ہماری. She is a fantastic character because وہ چاہ رہی ہیں کہ ایک particular way میں ان کے بچوں کی شادیاں ہوں, لیکن ان کی وہ جو ڈریمز ہیں وہ پوری نہیں ہو پا رہی, and she is just very frustrated. So you'll watch, it'll be fun. وہ تو کہتے ہوئے مجھے ہنسی آ رہی ہے. I just loved her in the trailer. مدیحہ امام and بلال, what would you say about them? I know مدیحہ کے ساتھ آپ نے پہلے بھی کیا, بلال کے بارے میں بھی آپ نے بولا. Something that inspired you or you admired about them other than being very professional, کوئی ایک چیز دونوں کی بتا سکتی ہیں that you were really happy about? I was very just, you know, I mean, what does the director want? کہ آپ کا جو 7 ایکٹرز ہیں وہ اسی پیج پہ ہوں اور وہ سمجھ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں اور اسی محنت اور لگن سے کام کریں جو باقی ٹیم کر رہی ہے. And that's it. I mean, it was really actually a very positive atmosphere and positive attitude جو دونوں سے آیا. Okay. So بلال yeah. سوال بہت پوچھتے ہیں, آپ سے بھی پوچھ رہے تھے؟ مجھ سے اتنے نہیں پوچھے, کم پوچھے. I think شروع میں ہم سمجھ لیا تھا ہم نے ایک دوسرے کو. ہاں ہاں. اینڈ مدیحہ کا کیریکٹر جو ہے, does it reflect the average پاکستانی youth? It's a part of that. She is سب سے چھوٹی ہے فیملی میں, اور ایز یوزول جو سب سے چھوٹے ہوتے ہیں ان سے ایکسپیکٹیشن بھی یہ بھی ہوتے ہیں کہ گھر کا سارا کام کیا جائے, اس کو وہ اگنور بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ. سو اٹس اے ویری ریلیٹیبل کیریکٹر فار آل دا پیپل جو سب سے چھوٹے گھر میں ہیں اور جن کو ٹیک فار گرانٹیڈ کرتی ہے نا فیملی, اس طرح کی. بٹ